গোটা বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে ডিরেক্ট অ্যাকশন, সরাসরি অপারেশন। প্রথম প্রশ্ন, এই সরাসরি অপারেশন কি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে? জিওপলিটিক্যালি এটা অস্বীকারের জায়গা নেই। বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ সারা পৃথিবী জানে যে ভারত কিন্তু এই মুহূর্তে জিওপলিটিক্যালি ম্যাক্সিমাম স্টেবল জায়গায় আছে। 71-এ সেটা আমরা ছিলাম না, এটা জানে বলেই প্রক্সি ওয়ারে যাচ্ছে কিন্তু पाकिस्तान एवं इंडियन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऑल आउट एक्शन आर्मी उतार देनी चाहिए, ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पहले जो प्रॉक्सी वार थी वो पाकिस्तान लड़ता था हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, जो एक बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अब जरूरत है कि 1971 की तरह अब बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी खैर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। देखें, जो इंडियन मीडिया है और फिर जो नेता हैं, लीडर हैं बीजेपी के, ऑपोजिशन लीडर वेस्ट बंगाल के, वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है, अब देर ना की जाए, क्योंकि जो बांग्लादेश है वहाँ पर हिंदुस्तान के जो फ्लैग हैं उनको जलाया जा रहा है। और फिर इससे बढ़कर जो प्रॉक्सी वार है, पहले तो हम सुनते थे, इंडियन कह रहे हैं, इंडियन मीडिया भी कह रहा है, ऑपोजिशन लीडर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करता था लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब बांग्लादेश शामिल हो गया है, पाकिस्तान भी, दोनों ये मिल गए हैं और दोनों मिलकर जो हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर्स की वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर त्रिपुरा, फिर झारखंड है, वहाँ पर इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा और हम अफेक्टेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इनको रोकना होगा, यानी बांग्लादेश को। और इसका हल ये बता रहे हैं वो ऑपोजिशन लीडर बीजेपी के जो नेता हैं, टीवी के ऊपर बैठकर ये वीडियो भी है कि भाई अब एक ऑल आउट एक्शन लेना चाहिए, आर्मी को उतार देना चाहिए। और अब हमारी आर्मी काफ़ी मजबूत भी है, हम इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। 1971 में हम इतने, हमारे पास पैसा नहीं था, इकोनॉमिकली हम वीक थे, तो अब वो कह रहे हैं कि टाइम है कि अब हमला कर देना चाहिए। लेकिन साथ में वो डरे भी हुए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल चुके हैं। लेकिन पहले इनकी वीडियो देख लेते हैं मजीद वो क्या कह रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমরা প্রথমেই ঝন্টু বাবুর কাছে যাব। ঝন্টু বাবু, শুভেন্দু অধিকারী বলছেন গোটা বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে ডিরেক্ট অ্যাকশন, সরাসরি অপারেশন। প্রথম প্রশ্ন, এই সরাসরি অপারেশন কি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, আজকে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর শুনানি কিন্তু হতে চলেছে মনে হয় প্রহসন। বলুন। আমি বলছি, দেখো বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, যে ভুলটা 71 সালে ইন্দিরা গান্ধী নিজে করেছিলেন, যে অতটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরে বঙ্গবন্ধুকে ট্যাকে গুঁজে নিয়ে অনায়াসে সেখানে অটোনোমাস ইলেকটোরাল করার কথা ছিল অমুসলিম সম্প্রদায় অর্থাৎ সনাতনী সমেত সংখ্যালঘুদের, সেটা তিনি করেননি। আজকে ভারত যে পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি বলছি শুভেন্দুবাবু কি বলেছেন তার চাইতে বড় হচ্ছে। আমরা বারবার বলছি ভারত এই মুহূর্তে ইকোনমিক্যালি, পলিটিক্যালি পৃথিবীতে একটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার। এই যে ব্যালেন্স, একটা সময় ইন্দিরা গান্ধীর সময় ছিল দুটো সাইড, একটা সোভিয়েত, একটা আমেরিকা। আজকে ভারতবর্ষ যে ব্যালেন্সিং পার্টে আমেরিকার অনেকটা কাছে এবং কন্ট্রোলিং সে ব্যালেন্সে। দ্বিতীয় হচ্ছে চীনের অবস্থা আর্থিক দিক থেকে এতটাই সঙ্গীন যে তারা সীমান্ত বিবাদগুলো মেটাতে চাইছে আগ বাড়িয়ে এসে। এই রকম একটা আর্থসামাজিক জিওপলিটিক্যাল পরিস্থিতিতে ভারত কিন্তু এই মুহূর্তে যদি ওদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে 71-এর মতো পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন, আমি বলছি সেনা, ইনক্লুডিং সেনা, আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে নিয়ে যে কোনো মূল্যে ইন্টারভেনশন করে যদি ওখানকার সনাতনী একটা পার্ট, যেখানে আদিবাসী আছে, হিল ট্রাইব আছে, বুদ্ধিস্ট আছে, খ্রিশ্চান আছে, জৈন, পার্সি আছে, তাদের জন্য যদি আলাদা ইলেকটোরাল না করতে পারে, সাময়িকভাবে আমরা বয়কট করে ওখানে ওপারে বাণিজ্য বন্ধ করে সাময়িক কিছুটা হয়তো ওদেরকে ট্র্যাপে ফেলতে পারি, এটা সমাধান কিন্তু স্থায়ী নয়। উনি ঠিক বলেছেন, এই মুহূর্তে একটা ভয়ানক স্থায়ী অ্যাকশন দরকার।
এই জিও পলিটিক্যাল কনফিগারেশনে যদি বাংলাদেশের ভেতরে সুনিশ্চিত একটা ল্যান্ড তৈরি করা না যায়, আমি বলছি এইটা রিপিট হবে। তোমরা খেয়াল করবে, লাস্ট একটা কথা বলি, ৭৬-এ এমার্জেন্সির সময় ভারতবর্ষে ইনক্লুড হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, আর ৭২-এর ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেওয়া হলো ঠিক 1 বছরে, ভারতের ঠিক 1 বছরের পরে ৭৭-এ বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটাকে উইথড্র করে দেওয়া হলো, এবং তার 11 বছর পরে 88-তে সেখানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম ইনক্লুড করা হলো। অর্থাৎ এই যে ট্রানজিশনাল টাইমটা, তোমরা বলতেই পারো ওখানে সামরিক শাসন যারা ছিল তারা এগুলো করেছে, কিন্তু আমি বলছি ডেমোক্রেটিক সরকার কি এগুলো বাদ দিয়েছে এসে? অর্থাৎ ওদের পলিসি হচ্ছে ইসলামিক ক্যালিফাট তৈরি করা, এটা একটা পলিটিক্যাল প্রজেক্ট তার, ফলে এটা চলতেই থাকবে টানা, যদি ওখানে আলাদা ল্যান্ড তৈরির জন্য জোরালো একটা পদক্ষেপ ভারত না নেয়। ভারত বিশ্বগুরু, ভারত হিন্দুদের একটা, আমরা হতে পারি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু এখানে হিন্দুর হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ, হিন্দুদের একমাত্র স্থান এটা, ফলে তাদের কিন্তু এটা দায়িত্ব, নৈতিক, পলিটিক্যাল, সোশ্যাল, সব ধরনের দায়িত্ব ভারতের এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক মঞ্চকে দিয়ে ওখানে কিন্তু একটা স্থায়ী পলিটিক্যাল সমাধান করা, ল্যান্ড এটা একটা স্থায়ী সমাধান। আপনি বলছেন সমাধানের কথা, কিন্তু ভারত তো সময় দিচ্ছে, ভারত সময় দিচ্ছে, একেবারে সে নজর রেখেছে কি পরিস্থিতি হয়, বারংবার করে বার্তা যাচ্ছে। এরপরেও যদি বাংলাদেশে ঘুরে না তাকায় বা নিজেদের আত্মসমালোচনা যদি না করে, তাহলে বড় কোনো পদক্ষেপও তো নিতে পারে ভারতবর্ষ, সেই প্রস্তুতিও ইতিমধ্যে নেওয়া হচ্ছে সম্ভবত। একদম, ভারতের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে। খেয়াল করে দেখবে, ভারত কিন্তু পৃথিবীর ৩য় সবচাইতে কঠিন এবং শক্তিশালী আর্মফোর্স, স্থল জল প্রত্যেকটাতে। আমি কেন বলছি জিও পলিটিক্যালি এটা অস্বীকারের জায়গা নেই, বাংলাদেশ পাকিস্তান সহ সারা পৃথিবী জানে যে ভারত কিন্তু এই মুহূর্তে জিও পলিটিক্যালি ম্যাক্সিমাম স্টেবল জায়গায় আছে। ৭১-এ সেটা আমরা ছিলাম না, এটাই তো মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে জন্টু বাবু। এবং ভারত যদি মাথা চাড়া দেয় তাহলে অনেকের অনেক রকম সমস্যা হবে। আরেকটা যেটা আমি আশঙ্কা করছি, এটা জানে বলেই পক্সি ওয়ারে যাচ্ছে কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। পক্সি ওয়ার তুমি খেয়াল করে দেখবে, লাস্ট 5 অগস্ট থেকে এখনো পর্যন্ত 3000-এর বেশি কুখ্যাত আন্তর্জাতিক জঙ্গি, তোমাদের কাছে সে ডেটা না থাকলেও বাংলাদেশ থেকে গতকাল আমরা যে ডেটা পেয়েছি চমকে যাবে, হাড় হিম হয়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড এক্সক্লুসিভ রয়েছে 38 পাতার, যেই 38 পাতাতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে ইউনুস প্রশাসন আসার আগে কিভাবে চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমি অবশ্যই সেটা যদি সময় থাকে তাহলে আমি দেখানোর। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, वो कह रहे हैं कि भाई अब हमला कर दें, ऑल आउट एक्शन जो बांग्लादेश की आर्मी के खिलाफ और जो इंडियन आर्मी है वो बांग्लादेश के खिलाफ अब वक्त आ चुका है, नहीं तो फिर ये जो प्रॉक्सी वार है इसमें शामिल बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गए हैं। दोनों मुल्क मिलकर हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें त्रिपुरा है और फिर झारखंड का जो ये स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं इसमें बांग्लादेश का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और फिर जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, खबर मिलती है आए रोज़ किसी न किसी जो इंडिया के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, इनकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो बड़े नेता लीडर हैं, उनको अरेस्ट किया हुआ था शेख हसीना की हुकूमत में, उनको एक एक करके वो रिलीज़ कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है और अब वक्त आ चुका है, सब छोड़ें मोदी जी और अब एक्शन मूड में आ जाइएगा और ये इनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा। आपका क्या कहना है व्यूअर्स, बताइएगा कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों को किस तरह से, प्रॉक्सी वार को छोड़िएगा भाई, अब तो वो सीधे सीधे आ रहे हैं। अगर ये दोनों ममालिक मिल जाते हैं जिस तरह से अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान शिकस्त दे सकेगा भारत को, उसको बांग्लादेश को, सॉरी। तो आप भी बताइएगा जनाब, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।